Mayong buntag, IMT, ako na yung inyong landing section chief, si John Magahe. Una ta magsugod, mamalihog ko og tulong sa inyong mga sipon. Karon, mag-briefing ka para sa atong operasyon. Priority objective natin, save adjusting lights, prepare humanitarian assistance to a victim group, occupation, restore official happiness. Para sa atong incident objective, palihog ko o tanaw sa IC form to na diya sa second page sa atong IEP para sa atong situation update. Tawagon na ito ang atong operation section chief. So, good morning, responders. As of 1500, September 16, 20XX, doon na tayo na po confirmed na matay and several missing persons in the collapse building doon sa Sibilahan. And 200 families na ang evacuate and transported to the evacuation center. And wala tayong kuryente and supplies sa tubig and signal for communication. Do not tayo duha ka bridge as Musa is do not damage, hindi siya passable. Also, do not landslide sa eastern part of Rizal. Thank you. Thank you. Para sa sunod na po, natatawagan na po ng atong weather forecaster. Okay. Good morning, responder. Sa pagkakaroon, linaw na itong panahon. Ang hangin may kakusyon na 17 km per hour of the southwest. O ang atong temperatura na sa 28 degrees Celsius. Salamat. Salamat sir. Atong sunod na po ng atong geologist expert. Maing buntag, kanatong tanan, mga responders, alang sa kasayuran sa tanan. Nagsigil matang monitor sa ato ang mga aftershock. O sa pangaroon, ano na tayo na-record na 5 ka aftershock na doon na 1, 2, 3 magnitude. O akong yawan ang tanan na mag-amping, o daghang salamat. Salamat sa iyo. Ato na po disunod ang atong civil engineer para sa iyang mga So sa pagkakaroon, moderate to severe damage sa southern and eastern portion sa Rizal. Based sa mga assessment, ang damage sa Central Highway Bridge sa Mayroong River David. Pero ang atong tulay sa Main Street kaya doon ay damage busa at hindi pa kinahimagyan. Thank you. Ato na po dibalik ang atong operation section chief. Okay, good morning ulit, responders. Division Alpha, Lebron James, Asaka. Okay, you will be assigned at Division A to conduct search and rescue and recovery operations at the southern eastern part of the earthquake-affected area. Claro? Recto. Division Bravo, Bob Aquino, present. Okay, you will be assigned at the evacuation center. You will be provided relief, water, rationing, temporary education, and medical services. Claro? Recto. Thank you. Security Group Supervisor Kokoloko Asaka. Okay. You will maintain law and order sa Tibo Rizal. For further instructions, please refer to the incident command post. Claro? Recto. Okay. Clearing Group. Clearing Group Supervisor Baha present. Okay, you are tasked for road clearing operations. Labi na sa atong landslide area sa east part of Rizal so that atong mga east responders makaagi. Klaro? Recto. Okay. For evacuation group supervisor, Toby Bryant, Dara. Uy, padesko. You will transport evacuees sa kanina area to the evacuation center. Klaro? Recto. For restoration group supervisor, Wawaw, Dara. Okay, thank you. You will assist and facilitate the restoration of electricity, water, and communication. Nilabi na sa ato evacuation center and an hour sa incident command post. Klaro? If doon na pa mo ipangutana, please refer to ICS 204. Salamat and God bless. Salamat engineer. Ato na po disunod ang atong safety officer para sa iyang importante na mga pahimong. Good morning, responder. So, Good morning. let's remind them safety first before the process atong kanya-kanyang operations. And always remember
mag-wear dito sa itong proper PPE and always stay hydrated and Body-body. observe the body system, okay? So keep safe everyone. So for further please refer lang po sa inyong ICS form 208. Thank you. Para na po sa atong logistic, atong ihatag para sa atong logistic section. Mayong buntag mga responder. So para sa tanang mga logistical concerns, palihog lang tanaw sa inyong ICS form 205 para sa communication, 206 para sa medical plan. Ang mga pagdala mong tubig, reminders rin ako, magdala mong tubig, and ang mga pagkaon i-distribute nyo sa inyong respective post. Ang mga medical unit tents kay nataod na and fully operational na tanan. Ang mga communication equipments na check na o functional na ni tanan. And ang mga additional food packs mo abot padong pagikan sa region, ang mga additional supplies sa fuel mo abot unyang 1400 hours. Mura salamat and God bless. Nice, no? Thank you, ma'am. Para na po sa atong financial admin section team, atong ihatag kami ang mensahe. Good morning, responders. So, mamalihog ko nga ang inyong matag-usa nga daily time record, secure, o kung naamoy necessary out of pocket expenses during the operational period, mamalihog ko o pangayo sa resibo o kipusa kini para sa inyong reimbursement. Kung naay additional further instructions and admin clarifications, maghatag lang po doon yami. Daghang salamat. Thank you, ma'am. Ato na po paminaw ng atong Public Information Officer para sa iyang mga important gyapon nga message. So, okay, good morning everyone. Sa panahon karon na adjing mo doon ninyo, so please be informed, hinumdumi lang yun, nga tanan information, magikan na jud na ako. Kung ngayon mo doon ninyo, mga media, iingaan lang sila nga naratay paghimuon nga press briefing sa ating Public Information Office at 10:00 hours. Daghang salamat. Thank you. Para na po sa atong liaison officer para sa iyang message yan. Mayong buntag responder, ano na tayo umaabot nga monitoring o relief donations gumikan sa national o sa pribadong institusyon. So sa pagkakaroon, nag-coordinate pa nila o padulong na ba nagatod sa atong hinabang. So if there are any further updates or other assistance information from the supporting agencies, I will tell everyone immediately. Daghang salamat. Salamat. Ato na po paminaw ng atong incident commander para sa iyang mensahe. Good morning, responders. So, our first priority is to ensure the safety of every responders. And on how to attain our objectives depends on how you execute our IAP for today. So, good luck everyone and God bless. Thank you, IC. So, patihan naman ninyo tanan. Nanapunta para sa atong breakout rooms. Sa Division Alpha, room 305, basa mo. Sa Division Bravo, room 306. Security Group, room 307, nakuha ninyo. Division Clearing Alpha. Group, room 308. Evacuation Group, room 309. Restoration Group, room 310. Oh, sa atong sanad, ng operation briefing, pag-himawon kini nato ugma sa alas 5 sa buntag, September 18, 20XX. Dinigapon sa atong incident command post, dili natapos ang atong OPD. Pwede na niyo magamit pro ng iyong mga cellphones, yung mga gadgets. Then, daghang salamat ug good luck sa atong tanan. Okay.